अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की तब्दीली को आज एक साल मुकम्मल हो गया है, यानी कि नई जमहूरियत पसंद आवाम के लिए दर्द दिल रखने वाली और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात रखने वाली हुकूमत को आए एक साल हो गया। लेकिन आवाम के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आज हमारे वीलॉग का टॉपिक होगा और इसमें कोशिश करेंगे कि आपको वो हक़ाइक़ दिखाएं ताकि आपकी समझ में आए कि ये हुकूमत क्या चाह रही है, तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है और पाकिस्तान किस चीज़ का मुतहम्मिल है और किस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। तो बात करते हैं जी इब्तिदा में कि पाकिस्तान में जो बड़ी कंपनीज थी और मोबाइल की कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज, उनमें से बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करके बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुकी हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट जो है मोबाइल कंपनीज में हवावे, उसके अलावा जो है MI मोबाइल और उसके अलावा दीगर छोटे बड़े मोबाइलों वाली तमाम तर कंपनियाँ, इवन सैमसंग भी पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करके यहाँ से मुंतकिल हो चुकी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे शोबों की, तो दूसरे शोबों में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में अगर किसी की 6 टेक्सटाइल मिल थी, उन्होंने तकरीबन अपनी 5 बंद कर दी हैं और एक बकाया जो यूनिट है वो चल रहा है। और पाकिस्तान में ये सारी सूरत हाल जो पैदा हो रही है और उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट फैक्टर है वो है हुकूमत की बुनियादी तौर पे जो गलत हिकमत अमली हैं, उनका तरीन हिकमत अमली है, उसकी वजूहात की बिना पर ये सारा मामलात हो रहे हैं पाकिस्तान में। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बंद होती नज़र आ रही हैं। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं वो भी शिकायत करते नज़र आते हैं और वो ये कहते हैं कि पहले जहां हमारी गाड़ी दिन में 4 दफ़ा लाहौर से बाहर जाती थी, अब एक ही दफ़ा इस्लामाबाद लाहौर से बाहर इस्लामाबाद के लिए जा रही है। और उसमें खैर 4 दफ़ा इस्लामाबाद जाना तो मुमकिन ही नहीं, लेकिन देखा यह जाता है कि अगर वो लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ जाती है तो 2 चक्कर लग जाते हैं। तो इस एतबार से उनका जो एक सेविंग वाला मामला है वो भी हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो एक निजी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है फैसल मोर्स के नाम से, उन्होंने उनके मुसद्दक़ा जो ज़राए हैं उन्होंने मुझे बताया कि एक गाड़ी जो है वो एक दिन में एक ही रूट कर रही है। और दूसरी ये चीज़ कि ड्राइवर जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए ड्राइविंग करते हैं और लंबे रूट्स पे गाड़ी चलाते हैं, उन्हें 2-2, 3-3 दिन का आराम दिया जा रहा है ताकि वो उनके पास यानी कि ये पैसेंजर्स को लेके जाने के लिए पैसेंजर नहीं है। लोग छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, यानी कि अगर फैसल मूवर्स का लाहौर से किराया इस्लामाबाद के लिए 2000 या 2600 है, तो जो लोकल गाड़ियाँ जो जगह जगह स्टॉप करती हैं वो तकरीबन 1000-1500 में चली जाती होंगी। तो लोग उनका इंतखाब कर रहे हैं क्योंकि माशी मामला इतने बुरे हो चुके हैं। और हुकूमत को अब रहस है कि अपनी आटा स्कीम याद आ जाती है। और आटा जो रमज़ान से पहले तकरीबन कोई 650 रुपये का, यानी कि 650 रुपये का मिल रहा था, रमज़ान में उसकी कीमत 1100 से तजावज़ कर चुकी। और उसके बावजूद भी आटा जैसे हीरा नायाब हो जाता है वैसे नायाब होता नज़र आ रहा है। और उसके लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगा के लोगों की इंसानियत की तजलील करके उन्हें आटा दिया जा रहा है, जो कि इंतहाई शर्मनाक एक सूरत हाल है। आज वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी एक मतलब वो चंद दिनों से दौरे कर रहे हैं आटे के थैलों के जो मतलब जो तकसीम है उनकी सूरत हाल को देखने के लिए। तो वो दुआएं लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो दुआएं नहीं मिलेंगी। शहबाज शरीफ साहब, आपको मुल्क के लिए अगर आपने कुछ करना है तो कुछ ऐसा करें कि जिससे लोगों के दिलों से खुद ब खुद दुआएं निकले, ना कि आपको मंगवानी पड़े। अगर इतना ही दर्द दिल इमरान खान साहब रखते हैं तो उन्हें भी चाहिए था कि ये रमज़ान में चले तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करके इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल हो जाता तो कोई सस्ते बाजार नज़र आ जाते, वो भी नहीं।
اور پاکستان میں تو لوگ ایک سے بڑھ کر ایک قرضائی ہوئے ہیں، اور ایک ایک آنے کے لیے رلا رہی ہے یہ حکومت۔ اس کی صورتحال، اس کی وجوہات جو ہے وہ یہی ہے کہ اس حکومت کے پاس پہلے حکومت میں آنے سے پہلے تو بڑے پلان تھے اور بڑے ان کی حکمت عملیاں تھی کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ان کا کام ہے، ہمیں معاشیت چلانے کا بڑا تجربہ ہے۔ اب ان سے ایلسیاں نہیں کھول رہی کیونکہ ڈالر نہیں ہے، تو اس پاکستان میں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہے اس پہ روز بروز کمی ہو رہی ہے۔ لوگوں کو آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وی لاگ دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں یعنی کہ پاکستان کی کمائی سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں وہ کتنے اس وقت پریشان کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ یہ آٹا نہیں، یہ روٹی کی تقسیم کے لیے بھی جو ہے وہ خیراتی ادارے کھل گئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ چندہ دیں ہمیں اور ہم کیا کریں گے جناب کہ لوگوں کو روٹی دیں گے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین ایگزامپل ہو ہی نہیں سکتی کہ اب ہماری قوم اس حد تک جا پہنچی اور ہماری قوم کا یہ معاملہ ہو گیا کہ اب ہم ایک روٹی کی خاطر، خدا جانتا ہے ان حکمرانوں کو اللہ کے ہاں جب ان کا گربان ہوگا اور یہی عوام کے ہاتھ ہوں گے ان کے گربان میں، تو یقین کریں شاید اللہ تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، تو وہ ذات کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کوئی ایک اچھا فعل اللہ کو پسند آ جائے، لیکن یہ عوام ضرور انہیں ناکو چنے چبائے گی۔ اور یہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، تو لوہے کے چنے یہ عوام بنیں گے بھائی، اور یہ آپ کو جب وہاں پہ لوہے کے چنے چبوائیں گے نا تو آپ کو تب اللہ کے ہاں پتہ نہیں کیا ہونا ہے فیصلہ۔ میں مفتی مولانا فتوے نہیں دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب یہ اب روٹیوں پہ بھی بات آ گئی ہے، اور یہ جو خیر میں اس سے ایک تنظیم پہ کوئی طنز نہیں کر رہا، یہ قطعاً نہ سمجھیے گا کہ میں اس سے ایک تنظیم پہ جو ہے وہ طنز کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک روٹی کی خاطر آپ اس ایک قوم کو اس گھٹنوں پہ لے آئے کہ وہ ایک روٹی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتی، یعنی کہ ایک روٹی جو کہ اب 25 روپے کی، مطلب میں اپنے اگر بچپن کی بات کروں تو 1 روپے کی روٹی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، پھر 2 کی ہوگی، لوگوں نے واویلا پیٹا جناب، پھر 10 کی ہوگی، 15، 20، اب 25 کی روٹی۔ یار ایک بندہ کیسے گزر بسر کرے گا؟ آپ 35,000 روپیہ تنخواہ لگا لیں جناب، جو آپ نے کم از کم تنخواہ مقرر کی ہے، اس سے آپ بڑے فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں نا اسحاق ڈار صاحب، آپ بتائیں کیسے گزر بسر کرتے ہیں؟ وہ خدا کا خوف کریں سر۔ اور یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں اور جو اس وقت الیکشن نہیں کروانا چاہتی اور جو الیکشن کروانا چاہتی ہیں، انہیں لوگوں نے روز محشر کے دن پکڑنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عمران خان صاحب آپ نے اپنے الیکشن کے لیے تو بڑی تگودو کر لی، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت عوام کی ضرورت جو ہے وہ الیکشن تو ہے ہی۔ ہم اس سے کوئی ذی شعور آدمی اختلاف نہیں کر سکتا کہ جو ہے الیکشن جو ہے اس ایک پورے معاملے کا مسئلے کا حل ہے، لیکن بات یہ ہے جناب کہ آپ کی تنظیم، آپ کی سیاسی جماعت اس وقت کیا کر رہی ہے غریب لوگوں کے لیے؟ کیا آپ نے کہیں پہ کوئی ایک راشن کیمپ لگایا ہے؟ کہیں پہ آپ نے کوئی غربا کو کھانا تقسیم کرنے کے لیے آپ کے کسی ایک ایم پی ایم این اے نے لگا دیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ من حیث الجماعت تحریک انصاف کوئی آپ نے کارروائی کی ہے تو مجھے بتائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، مطلب انتہائی افسوس کے ساتھ آٹے کے تھیلے کے لیے آپ اتنے ہزاروں لوگوں کی روزانہ لائنیں لگواتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے آپ تقسیم کرتے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے آپ کو؟ آپ اس قوم کو یہاں تک لانے کے آپ واحد سبب ہیں۔ اگر عمران خان اپنی حکومت 5 سال پوری کر لیتا تو عمران خان کے خلاف یہی میری بات ہوتی، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ تو بڑے معاشی ایکسپرٹ ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے ساری پتہ نہیں جادو کے چراغ ہیں آپ کے پاس، آئیں گے تو آپ نے سارا کر لینا۔ وہ پھر ٹھیک کہتی ہے نا ثنا بچا صاحبہ کہ آپ نے کلہاڑی نہیں ماری اپنے پاؤں پہ، آپ نے پاؤں کلہاڑی کے اوپر مارا ہے۔ تو خدا کا خوف کریں، یہ پورے سال کی آپ کی کارکردگی ہے کہ پاکستان میں جو
कंपनीज काम कर रही थी, चंगा भला काम कर रहे सन सर, और आपने उन्हें बेरोजगार करके वो कितने, और ये IMF की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं आपको IMF की रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ कि 7% 2023 में 7% मजीद बेरोजगारी फैलेगी। इसका कौन जिम्मेदार है? क्या आपके पास यही एनालिटिक्स थे? क्या आपके पास यही मामला थे? क्या आपके पास यही सारा फनकारी थी जो आपकी अब डुल गई है? तो माजरत के साथ, ना तो ये 1 साल की कारकर्दगी, और आप ये कहेंगे इस एक चीज़ को आड़ बना के जनाब कि उन्होंने 3.5 साल में जो पट्टा बिठाया है तो वो हमने 1 साल में तो नहीं ठीक कर लेना था, हमने उनकी जगह अपने कर्ज दिए हैं, तो भाई आप उन्हें ही दे लेने देते हैं ना। तो फिर हम उनसे पूछते, आपने तो कहा था कि आप दूध के धुले हैं, तो आपने क्या किया? आप अपना जवाब दें। सरकार सरकार आपकी है, लोग आपसे पूछने के हक बन जानिब हैं। अब तहरीक इंसाफ अगर कर्टेसी वोट लेता है तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं, ठीक है? तो ये इलेक्शन होने हैं नहीं होने, पूरी कौम को सुप्रीम कोर्ट के पीछे लगा दिया जनाब कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इंतज़ार हो रहा है जनाब। क्या हो रहा है जी? उधर से तहरीक इंसाफ जा रही है, इधर से PDM जा रही है, और पार्लियामेंट को जनाब बजाय इसके कि अवाम की फलाह के लिए कोई काम करे, वो जनाब अपने नए नए कानून ला रहे हैं कि क्यों कि जी इलेक्शन ना हो। क्यों जी? चीफ जस्टिस साहब ने अपने लंबे लंबे जनाब को गलत फैसले कर दिए। तो खुदारा इस कौम के लिए सोचे, वरना इस कौम ने आपको अगर इस दुनिया में ना कुछ कह सकी तो यकीन करें आखिरत में आपका वो हाल करेगी यही कौम कि आप पछताएंगे कि आप काश आपको कुछ ऐसा टाइम मिल जाए कि आप दोबारा जाके मामला ठीक कर लें, लेकिन उस वक्त टाइम ही होगा। अहमद रियाज बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के